4 सालनि दामसा तामानि जराव जगतबन्धु कामिनि तिप्रामथा पार्टी हाबानग ककथुम पान्दानि बिसिंतै साख्लायखा लाइथांनाय साल ब्रुज सेटेलमेन्ट जगतबन्धु खास्राय कामिव तिप्रासा हामक्राय तांबेदिकनि मन्त्री विकास देबबर्मानि याग्रमै 109 नुखंनि 263 भोटार्स बीजेपीनि बानारम खाहिनै सामानि आबो बेपाकनो ताताल हिनै कक फिरखा खास्राय कामिनि तिप्रामथानि आदं ini Jogobondhu sector ni party office of hai chini je press briefing no coverage dimani bagoi chini media no puila hambe janobo tamni ke nang se chini democracy te nang se four pillars nang se aso mangpili phanok nai ro ambagi nang no puila hambai chini media ro no okay tini ni press meet khanani namani kan khabono je mia je chini tribal welfare minister chini Vikas Deborma borok phai je chini Jogobondhu amchaini khasrai parawo eta kaisa joining program ni borok khaimani obono tuye asole kubuide na tatal de obono chong media ni bisingtei sakhaina bagi chong media rokno chong ringi kokma sakha ambagi khud mia khasrai para chini blue resettlement khasrai para ono joining ngo ओंखाय ओ पारावो चिनि जे दुई फांगुइ तंनाय बरन बुखोक्ति न जों खनालायनाय आसले कि अम्मा सत्त ना मिथा अम्बागे आं चिनि खास्राय पारानि दुई फांनो जरारिनाय आसल कौनो जे साइखनारिनान बागै मुतिनि प्रेस मिट ओ मा फाइमान कारण के बसे चिनि खास्राय पारा ब्रुरि सेटलमेन्ट लोकेशन नि सिया मियावा 13 तारिख 2 मार्च 2026 सालवा चिनि खास्राय पारावा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा बुंफाये बीजेपी जॉइनिंग लाफायमो आबनि ककमावो सा सामचुंबो ए खासुयामबो ए माफायमन गाव बिसुइखे बसे चिनि खास्राय पारावा पपुलेशन तमखे 155 फैमिली गाव aboro botar to mokhe 392 kawo ke miyawo je BJP 13 tarik je BJP ro joining hingke mo joining laphai mo aboma total family joining khenema 109 109 family joining khe ha ake botar ke bu 263 joining khe ha are hiye bro khemo bro sakup mo abono bro by name ke hana por bro sakup tharia abrung boye chung abro bro ni bro he chung himaya BJP yo joining tham hi chung himaya ko paham bu are boye borwo chung sudur BJP ma ungpai meya umon karon ketma chungpho boro khasrai parani Tripura mothani party ni bugra hi chungpho tanglai ma to mong pandawo are mi borwo 263 zona bro joining thangsinke chini brok le pai khau tha chini brok krui chini Tripura mothani brok na gna se bro le kaupi sa sinse khesi lai ni so ha moman kha phang chungye bo bro miaw joining khe momanala pura puri chungle bonala bro ni jan je bro joining khe ni ye bro mu suilamon brok nola bro ni sui sawo suiri mi hile chule himaya are moye abro bro breke khela bre suha bro abro mu krem sakup tharia singke nuthai ba su bro hamko kanu thang korai nuthai samu bukri ke lagaman bro number by suye bro family 109 voter 263 hi samu male jungla abonole pura puri bro no kaupi by kiye bro le joining la phaimse are hiya tinio ang aro khasai parani ex president umudeyo bon kok mono ang ha thainoi ang ha chung model yang mok pandawo ke bola pura puri chung paraw kono amya sare ro kono salai nai modeyo ke ha po je bo bro mai nai ko jon ka ke le chung pho no mu mayo apo bro no chung sung ne ha bro le chung le sia ni hi to pandawo bola pura puri fake hi se chini mo te ma hi so ha ari bo ye bola chung le Tripura motha bo ye bono ang kau phi sa phemon kau ya sothik kau boi kau mano ang ma sa phemon kau so ha armi bo miawa joining khemo mala pura puri fake khiye brole kau phi bai khiye nu suno
চক্রান্ত খেত মা খিয়ে ব্রলে চুংচিং চুনো ফেলে দেন মা খিয়ে বলে জয়নিং খেলা ফেমন সংনাই আর হি মা চং আরে বয়ে ব তিনিও প্রেস মিট মা খেমন কক মাখে ব বিজেপি জয়নিং লা ফেমনি চিনি পারা তৈ থে তৈ দুনাই হিয়ে বিজেপি তৈ থে তৈ দুনাই হিয়ে আবro জয়নিং খেরিনা খে চিনি পারানি পূর্বে তাপনানো সেক্রেটারি বিআর বিসিনি সেক্রেটারি ও বিনি নেতৃত্ব বিনি দেও কিয়া সইয়ে রিমি আরে হি সাও কে আবro কাউকে আর সে তে থে আবro আং সাসপেন্ড চুমো খে বতো সেক্রেটারি সে পারান লিস্ট বিন হিও পা দপাयो आं को प्रेसिडेंट कांगपो प्रेसिडेंट दं आरो आं हिमनो पा लिस्ट दपायो बुं खेदेके आं खेथां सिके जों बुरा पुरि बुं जोंले गथेले मेन ong थामायो आरो बया बोले बुं ब बिनि चिनि फेमिलि लिस्ट न नाइ सइसे आबनो से बुंले जां बीजेपी पार्टी न जमारि दिन सकना आरो हिमा चंगो आरो बया आबा दाखे सिगनेचार दं दाखे क्रय हिखनो साओ के आबो तो चुंफनो नुया जे नुने राव जे सिनेराव सामो पान्दाव आबले जोंने BJP खामा खा जयनिं खेपाय था हिये जों बिसास खेमाया आं निजे नाव से माइ सिंखौ थामोदे के जों पान्दाव आने बोले खातुमया नाव हा आरो बया बो BJP जयनिं खेमाले बोले पूरा पूरी एलाकारनि ब्रग्रफ जतहा सियान म पान्दाव आने बकक मनो जतनो खारे म पान्दाव साय मा खानि मसो हा खचा kanan taparane ke ani muke lalram lar moyapu ke mya jogobondhu khasrai parau je joining program BJP ro joining lamo ke aro ke ha kam se samchumo se sa fani bonom piu ke aro se samchumo ke kmaya ke ha panda wok se tain cha tong hasike wok tain to hasike public tok thumnai e kam wok tain cha ke public tok thumnai panda asle ke buba kabon boy brok to bangman anu ha garo brobron phain ga BCK thamni pak thumlayo bro BCK thamni brok thumose 300 jona kase kasim khna bro ke aro chung je simem dujurawo jogobondhu jeta joining rimo ain mota ain knowledge opno pura fake ni chung pura purimayo ke joto joining program o jungna asige joto se fake BJP ro joining la asige bro ni kremen ke mungsa saklai mukri just number and voters ke boder obale chung khabain makroi chine lakarni je ti pramotha je tangnai ro jotono kha ka hamya phaiye ke joto kha krok ke chung tonglaina kemya ni to pandak torba ang pose phaiklai chati se ari phono ang phaichai ang tha chung ro tom chang pai phia ba hiye ke joto brok thuma aro panda chani ba al phayo ya go kem o hai ro ma chale hi sa sule ba lai pai thai bono kha ke abdino ke bor just job phono ma kem ko se कारण भाई चिनी जुतो इलाका तुमने रोनम जंजुनी प्रोग्राम हो जब ब्रो जाजत काउ साये था महात्मा साये था के रो इम्पोर्टेंट मैसेज जतो ना रिम चुमले बेंजे फो खे तुमथो जॉइनिंग फरी तुमथो बा जॉइनिंग खिया फंथो बा फेक फोला तुमथो फेक या फंथो अबरो तो चुंगले जतो फ्यूचर ने बा से चुंगनांगो फ्यूचर ने सर्वाइवल चुंगनांगो जतो चुखासि लाये के रो चिनी जगबंधु एरिया नि जतो चिप्रमो थातांने रो चुं स्ट्रांग तंगो चुं काहाम तंगो जतो ब्रुनो चुं सामचुओ चुं खाबायनिया खाफं खाग्रो बायकिया के बिसखाने एडिस इलेक्शन पुनो चुं काम के पाइना हिये जतोनो सायेनो आइन कावब्रुनो पाइरा তিনি সোশ্যাল মিডিয়া দাখক সুনা তিনি जों जगबंधु पारा जगबंधु उल्टासरा चिटाजारी सेक्टरो माफाइनानिके मिया कायसा मिया 13 तारिख कायसा BJP रो जे BJP नि डेभलपमेन्ट मिनिस्टार इनके कसाम MP फायै इरो कायसा जे जॉइनिंग जगबंधु खासराय पारानि जॉइनिंग लाफायमानि अबनो तिगे जों दिनै मीडिया जत मीडियानि बेसका होइते अंगय पाब्लिक रावनारो सागलायना लाफाय कारण हे ताबक इलेक्शन बेसकां जिनि जगबंधु चिटाजारी এবং উতাসরা আরো মোটামুটি স্ট্রং টিপ্রা মুঠা তাকবো দंगो আগিবো दंगो ताकबो दंगो अबनो BJP रो বিভ্রান্ত খাইনানে বাগৈ অনেকটা কক সাপাইকা নিনি सबका साथ सबका विकास ने नि কক अंगगय सेकांबो BJP जक्त सब समय कौ मिसा सागो थानाय 2018 दिब
কমিশন সাগো তাকবো আর এডিসি এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন সফাই মানে বাগো তাবো কমিশন ফাই সাফাইয়া কাজে অবনে হইতেকে जों বিভ্রান্ত থैया কারণ বৌনি গন্ডা প্রত্যেক শুধু গন্ডা তৈছিয়া শুধু জগবন্ধু উত্তাসরা চিত্তাজারিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্য আছে তাবো মানে ত্রিপুরা এলাকাও বিজেপি একদম করে কাজে অবনি বাগৈ বক্তাও জায়গা জায়গা ফেক নিউজ খাইতঙ্গ ফেক নিউজ খাইয়ে নুকজাই दङ इरो मिया साखलाइखा टोटाल अपारागत माने 155 माने 155 नखुं अ जागा ग टोटाल 109 फैमिली फाइकाइने जे सामानि अब किन्तु पूरा फेक से अब और मात्र কয়েক ফ্যামিলি থাকা মানে 2-3 মানে যারা জিনিং 2-3 ফ্যামিলি থাকা অবনাসে বড় টিকেট নিয়ে কাজা বনে বাগै जोंनि रो बखाबाय थाइक्रे जों आरो शक्तिशाली हमनायनि दरकार कारण বিজেপি ন্যাশনাল পার্টি তাবো জায়গা জায়গা ধর্মনগর তো সাবন পর্যন্ত কমিশা শাসকে বেড়ে দङ মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বে আঙ্কে বক তাবো পাহাড় এলাকা গ মিটিং से खाइमैया কাজে অনুবাগৈ মিয়াবো কাইসা সাধারণ जिनिन नखला सभा दिसे मिनिस्टार से फाइए खाइमा दंफायो अबनि बागै किन्तु अबन सारा लज्जा जनआ किच्छु करे एत बছর তিনি प्राक्तन सांसद चिनिता खौरेबती त्रिपुरा बरनि आसाइमानि किन्तु তিনি প্রায় 7 বছর তিনি এমপি মেয়াদ পাইয়ে সংসদ মেয়াদ পাইয়ে তিনি প্রায় 7 বছর 5 বছর লাইয়ে আরো 2 বছর অতিক্রান্ত আচ্ছা ওয়াইসাপনো ফাইয়া তাবকাই নির্বাচন কাছেয়ে তাবো বড় নবুল বুঝাইয়ে তিনি সুদূর রাজপরিবার না হামিয়াকে সাগৈ বিভ্রান্ত খাইনেনি নাই দङ কিন্তু बिनि अकनो चिनि त्रिपुरा सर काइसो खानाय माइया गे काजे जों अपडेटेड फैक्स न्यूज दङ खानाय जों बुखाबाय थाय कक्रे बासकांग ओडिसि जों 8 नं गंगानाग एरो जों प्राय 5000 उपट बुबाय जों पाइनाय हिने आशा खायो इनकोनो सागलायनो आनि जेता सामो अरनो पाइका जतनो आरो वाइसा हामबाय।